مرحبا بكم مرة ثانية في هذه الحصة جديدة هي حصة راس الخيط. معنا دونك نقدروا نقولوا سي دي زامي ضيوف مي ليدي سي كما قلنا لكم اون فودري بارطاجي افيك نو حوارات دي ديسكسيون نون فورمال دونك سي فريمون ان ايشونج اميكال بين جماعة. معنا الكادر دونك notre fois يعطيك الصحة كادر سفيان كمال كلمة. On a parlé un petit peu باللي il faut pas واحد يخون surtout في هذه la période et on fait trop de tomber dans une campagne électorale. avec الناس على سبيل المثال هنا في كيباك qui déroulent les élections, عندهم les appels, les gens, chaque candidat يحكم بيرو يكري لوكال يجيب الناس تليفونات يبيعيط الناس باش يعرف عليه من يفوتيو ديجا ويقنعهم وبعد نهار الفوت يخرج الفوت. Donc si on essaye un petit peu d'exporter et là on va parler de la question d'exportation des moyens démocratiques, c'est normal, le transfert technologique. حابين نعرفوا en termes d'arguments. Kader a ramené un argument très important, قالوا شقال كل واحد جارو فاميلتو دي فوا ميم في الكوب بالك المراه حتفوتي والراجل ما يفوتيش ولا بالعكس خوك الكبير اختك الصغيره واش كيسكو هذا الفوت فا ابورتي بارابور او شونجمون اسكو يا دوطخ ارغيومون ولا ميم ديفلوبي بارابور على الارغيومون تاع كيسكو تنصحوا الناس يقنعوا الناس واحد اخرين باش ما يروحوش يفوتوا او دو لا موبيليزاسيون تاع نهار الفوت سي كو دي دومان اون بو كومونسي ا بارلي افيك لي جون يا جماعه ما تروحوش تفوتوا. لا il faut qu'on sépare les choses. On n'est pas dans un système, dans une ambiance démocratique, de la pratique démocratique, où on va essayer de jouer un jeu, laisser les gens décider, ceci, cela, tout ça. On est dans un coup de force. Le système est en train d'organiser un coup de force. Et on nous avons à côté des citoyens qui n'ont pas compris réellement ce qui se passe. En majorité, il y a la peur, il y a toutes sortes de facteurs qui font que les gens veulent aller voter. Une partie. À part si j'en sais une partie, mais à part ça, il y a d'autres qui vont aller le faire pour leurs intérêts. Ils sont convaincus que ce n'est pas stratégique qui va voter, tout ça. Tu parles de la tranche de la population qui veut voter. Qui veut voter, ça c'est l'autre partie qui veut aller carrément avec le système et assume que le système doit rester. Mais le problème, c'est que moi j'assume personnellement de dire qu'il faut empêcher les élections de se dérouler, mais d'une manière silmia. Il faut les empêcher comment? Moi j'appelle les gens. لازم الناس يروحوا قدام لي سونتر دو فوت يديروا مانيفيستاسيون باسكو en temps normal dans une élection démocratiquement organisée on n'a pas le droit de le faire parce qu'on doit respecter un processus démocratique. يعني الديمقراطيه هذه هي قبلنا نلعبوا قبلوا لي ريزولتا قبلوا القواعد تاعنا ما قبلناهمش السيستم هذا راه يدير في لا فورس في الفورسينغ. دونك moi j'appelle les gens لازم يروحوا chaque jour. يعني احنا هنايا في الكندا نديروها chaque jour on va y aller devant le consulat se mettre devant et puis regarder les yeux dans les yeux les gens qui vont y aller voter. mais في الجزائر لازم نهار 12 كاع الشعب يخرج يروح devant les centres. صح كمان ما نظنش باللي هذه اوكي كلمت عليها ما نظنش باللي باغ اكزومبل في الجزائر بقى لهم سمانه للفوط اليوم تسمى الجمعه السبت الحد 2 سمانه مازال نفرضوا باللي دون شاك فامي كاين واحد بالك واحد حاب يفوتي sur une famille de 6 كاين 5 حراكيست ولا نقولوا حنايا 4 حراكيست واحد جومون فوتيست واحد حاب يفوتي نقولوا هكا نقولوا حنا 4 7 ما نظنش باللي الناس اللي راهم قانعين باللي الفوت ماشي مليح سي يسو موبيليز سمانه كامله باش يكسر راسو ماشي قال نهضر معاك نجي نحكمك شغل سي اون اكسيون كونكريت دو موبيليزاسيون. علاه انا جي في لا كومباريزون مع كيباك باسكو لونجاجمون ميليتون يقدر يكون عنده بليزيور فورم كو يديروا هذاك نهار الفوت خلينا هذيك نهار الفوت مي ما نظنش بلي هاد السمانه كون كل واحد يدير ان ايفور كيما قال كادر لارغيومون عاودوا باسكو الناس ربما تحقوا بينا لو بوان قلت انت واش كل واحد يحب ما يحب يفوتي. انا واش قلت قبيله سي كو تفوتي اسكو تفوتي ولا ما تفوتيش اسكو يورا ان شانجمون اسكو مع لي كونديدا لي 5 كونديدا اللي كاينين لي 5 كونديدا اسكو كي تفوتي اسكو يورا ان شانجمون بارابور ا لونسيان سيستيم. Moi, personnellement, je dis qu'il n'y aura pas de changement parce que c'est les mêmes candidats issus de l'ancien système, directement ou indirectement. Donc, se retrouve à voter pour revenir en arrière. Moi, je dis aux gens, n'allez pas voter. Donc, au lieu de peut-être avec le jour bloqué, 1 million sur 40 millions, il aurait 500 000, il prendrait les opportunités. Ça c'est important de le faire quotidiennement, d'essayer d'expliquer. Surtout la dernière semaine. Et de convaincre, ça c'est le rôle des partis politiques, le rôle des associations, le rôle des individus engagés, d'expliquer aux gens que ça ne va rien changer. Le système il est en train d'organiser sa régénération. Donc le système, après le 12, n'importe quel président qui va revenir, il
يرجع بنفس الاسلوب تكون الحقره. Il va y avoir de l'argent qui va être détourné. La même chose. Ils vont continuer à faire sortir de l'argent vers l'extérieur. Mais c'est ça, c'est sûr que durant, maintenant, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12, il faut faire un travail de sensibilisation. التوعية لازم نهضروا بيناتنا وواحد يقنع واحد آخر باش au moins ما يروحوش يفوتوا. Ou le jour du vote, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Il faut éviter aussi de donner l'impression, parce que le système راح يصور باش يعطي الاخر هذيك الصوره بلي كاين انتخابات. ما لازمش كلمه على موريال en particulier. Est-ce que cette sensibilisation on a moyen de le faire? Est-ce qu'aujourd'hui الناس راهم بالك عندهم des amis كاين بيناتهم des connexions? Est-ce que tu penses qu'il y a du travail qui peut être fait à part la mobilisation قالوا شحال الفيجيل هذاك اللي يكون toute la semaine? C'est clair que la mobilisation elle doit être faite et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, on est un peu en retard. حنا هاد la partie هذه malheureusement لتينا بزاف بالحراك لتينا بزاف بلي مانيفيستاسيون خرجنا وعيطنا ودرنا مي هاد la partie de sensibilisation ما درناهاش. قلت لك moi j'ai pris conscience les derniers jours. J'ai pris conscience que il y a des gens qui ne sont pas conscients même du danger du fait qu'il y ait une petite quantité de gens qui votent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont كامل ما نفوتي وش يبقاو غير شويه اللي يفوتي. Oui, mais on n'a pas de minimum requis. Le problème c'est que le CAN, et je ne sais plus شكون هذا qui avait fait sa déclaration, قال لك le CAN 5%, on va valider le vote. Et légalement, il a le droit. Légalement, il pourrait le faire. هذا السؤال ربما قانوني ولا حتى اذا ما كانش قانون يحط un quorum minimum. D'un point de vue légitimité internationale, est-ce que s'il y a vraiment un 10%, est-ce qu'il y a un نظام نجح في l'opération? Premièrement, il n'y a pas des observateurs. Ça, c'est le plus grand. وعلى ما تجاوش parce que d'habitude موافقين يجيبوه. ما قدروش يجيبوهم حسب المعلومات ما داروش une demande officielle la Ligue arabe et l'Union africaine. L'Union européenne, c'est bon, ils ont fait la résolution, la Commission européenne avec le مشكل. النوع ما اللي كانوا قراب ليهم والحي انه بعض الدبلوماسيين الجزائريين حسب المصادر انه ils ont sondé à l'intérieur de l'Union africaine et de la Ligue arabe وعرفوا بلي انه si celui-là une demande officielle elle sera rejetée. بعض التبريرات امنيه انه apparemment le 12 ما يكونش الوضع الامني مليح الى اخره. دونك هذا سي ان ايشيك تاع لو بوفوار. اولا النظام ولازم نهضروا نكونوا صراحه ما فيهوش سي ليتا ماجور دو لارمي كي ديسيد. il a échoué انه la majorité du peuple le boycott il n'est pas passif il est actif. هذه الاولى. ثانيا العالم كامل يشهد على ذلك. le monde ne veut pas assister comme des observateurs كيما في السابق وان كان حتى مام دي فرود ما يلاحظهاش باسكو ما يجيش العدد كبير لانه pour ramener véritablement une surveillance électorale dans les organisations internationales لازم تلك جيش كامل براسك من chaque centre électoral لازم يكونوا عندنا لي زوبسيرفاتور مي هما ما يقدروش يجيب لك ماشي على افريك دو سود ولا في بعض الدول اللي كانت دي زاني دو ترافاي على الانتخابات. اذا هذا ستان ايشاك. انا نرجع فقط علاش نرجع للكلام تاع كذا تاع التغيير لان الانتخابات الناس هذو اللي ربما عنده قناعه انه يصوت لانه الجزائر في خطر الى اخره. هو نفس الكلام في 2014 نفس الكلام في 2014 تاع الكاتريام موندا ملي كون ما نصوتوش رغم كان بوتفليقه كان عاجز مستحيل الحين بل هو يدخل علينا الحلف الاطلسي ومانيش عارف الى اخره. هو خاصه نفس الكلام في 95 وفي 95 سيتي خاصه كانت البلاد في خطر يعني نقولوا من الناحيه الامنيه باسكو يافي كوميم ان غران بروبليم تاع الارهاب مي 95 c'était ça qui a fait que les gens votaient. La question est-ce que 95 جاب حل après ça؟ لا ما جابش الحل ولكن نرجع فقط للحل الارغيومون تاع وضعوا لنا دستور. لازم الناس تفهم البلاد ما تقدرش تمشي بلا دستور. لازم يكون الدستور يكون على الاقل فيه حلول. الازمه هذه العكيز تاع النظام خاصه مش بالنسبه تاع الشعب ثبتت باللي كاين مشكل فيه مشكل اللي تسخط فيه يعني ستادير يعني بروبليم. نعطيك على سبيل المثال السلطات كامله في يد رئيس الجمهوريه. اوكي شكون هي المؤسسه اللي تحاسبني ولا حتى تطبق عليا الماده 102 في حالة ما غدوة واحد من لي كونديدا سيدي مرض ولكن هو اللي يعين
لا بليبار تاع المجلس الدستوري هو الرئيس سو بليز امبورطون تاع المحكمة. القضاة اللي ينتخبوهم في المناصب تاعهم دونك يسون توجور بحال. ثانيا انه حتى الماده 102 دايوغ سيتي با لارميون افيك لو بوبل الى اخره في الحيد. الرئيس المجلس الدستوري كون ما يحركش اجتماع ما يكونفوكيش باسكو ما عندوش هذيك لوبليغاسيون لارتيكل لانه وقع النقاش قانوني تاع واحد صاحبي انا اللي عينته الى اخره وانا رئيس مرض الى اخره ما يستدعيش المجلس الدستوري بعد يلاحظ الشغل منصب رئيس الجمهوريه ما يكونش دونك رايحين المصيبه رايحين نكرروا نفس الاخطاء وما عندكش لان كي تشوف المحاكمات بغض النظر عن المحاكمات هذه اسكو الامتصاص الغضب بور ابسوربي لو ميكونتونتمون ريغلومون دو كونت اونتر لي كلون دو بوفوار مي صراحه كي تشوف المتهمين كيفاش يجاوبوا توصل للقناعه تقول بلي ما درناش دوله. كاينش دي انستيتيسيون واحد يمضي رئيس حكومه يمضي ويقول انا ما نبيليش على واش نمضي 300 Je suis curieuse, il a abordé un sujet très intéressant, c'est qu'à un moment donné on disait qu'on a la constitution terna, telle qu'elle est faite, on a un monarque à la tête de notre État. Et j'ai entendu certaines personnes, parmi les gens qui argumentaient pour le vote, pour les élections, ils disaient qu'il a fait راجل ناس ملاح راح يغير راح يتعهد باللي هو راح يغير الامور وراح يغير لا كونستيتيوشن كيما لازم الحال. moi j'ai pas trouvé d'argument à répondre à ces gens là. Puis c'est bien. Qu'est-ce que tu vas lui dire à ces gens là? المستبد العادل. نظريه المستبد الاستبداد يعني كي تشوف يصلح بغض النظر عن شخصيه الانسان sa personnalité mais quand tu vois ce pouvoir exorbitant est tellement illimité tu vois là tout et même pas le parlement. انا حاب نرجع كمال سؤال امبورطون باش تكلمت قبيله. جو سي كو tu as une expérience terrain donc tu as participé à des élections في الجزائر على la procédure électorale. actuellement واش هو لو دونجي تاع la procédure électorale اللي كاينه دوكا واش هو لو ريسك خاطر كاين اللي قال لك انتم الحراك خرجتوا ملايين وقفوا في البيرو تفوتوا عسوا ويكون ما كاش بروبليم. وين تشوف دي فاي من يقدروا كيما قلت انت اكتويلمون افيك باسكو داروا كومام اون كوميسيون انديبوندونت خرجوا الطوموبيل. وين كانت الطوموبيل؟ كانت في الكراج مينيستير الانتيريور. دوكا خرجوها سموها هي كانت اني وبدلوا لي موتور كان مارك اني جو سي با اسكو بدلوا لها الموتور ما بدلوا والو الطوموبيل كانت في مينيستير الانتيريور خرجوها برا وكانت مستقله والشاب راه بلي برياجور يخدم كاين واحد اخر انا علاش قلت على بروسيدور باسكو كاين الناس اللي يقول لك انا دركا حكوا نتوما بزاف وقفوا عسوا الصندوق. من شكون اللي تاخذ القرار؟ المشكل مش تراقب اسيدي نراقبوا لي زور صناديق نراقبوها عمليه الفرز الناس تكون حاضره لازم هما اللي يحددوا شكون هما لي كانديدا تاع السيستم. هما يقولوا كنتو قادرين نديروا كانديدا وتجيبوا له 20 مليون سيناتور نفترضوا ولكن شكون هو اللي يخرج اللي يعلن نتائج الانتخابات حتى لو انت اللي ممثل المرشح التوافقي تاع الحراك في لا بروبابيليتي تقول لهم لا قادر هو تاعنا المرشح تاعنا حنا هو اللي نجح. ولكن شكون اللي يفصل في النزاع هذا؟ اسكو المجلس الدستوري دونك الى عاد المجلس الدستوري اسكو المجلس الدستوري مستقل ولا لا؟ ثبت باللي ماهوش مستقل. اثنين القضاء الجزائري حتى الرئيس تاع اللجنه المستقله قال لهم المسيرات فوالا اللي راه مع الفوت اكثر من شحال عايشوا ديجا هذاك يفايت ما يهضر كاع هو ماهوش انا نورمالمون يحبسوهم من الهضره باسكو لا يهضر فيهم هاد السمانه يدير ديكا وزير كي ترجع الانتخابات اللي عشناها كي ترجع الانتخابات اللي عشناها بعضهم سواء 97 لا 97 2004 الرئاسيه تسمى 2004 سيتي لو كومبل موا جيتي لا لا فرود اللي تي عيناني مي il y a pas d'institution كيما يقولوا انستيتيسيون المؤسسه اللي تفصل. لو كان
عندنا برلمان بالصوت بعد الشعب، لو كان عندنا استقالة القضاء، لو كان عندنا حكومات يعني حكومة متمثلة من الحراك ولا من الشعب. N'importe quelle commission avec des lois plus faciles que ça va marcher parce que tu as des pouvoirs, tu as des institutions qui vont surveiller. Donc tu as des contre-pouvoirs. Mais actuellement, Archam Hamida, l'Ab Hamida, هما la commission, هما الكانديدا، هما المينيستر، هما القضاة يعني استقلت. هما القضاة اللي تحكم ب 10 سنين على شبان تاع الحراك يعني. قاضي مهران pour la même affaire قاضي مهران يدير براءة، قاضي سيدي محمد يدير 10 سنين من باب الواد وسيدي باب الواد. دونك القضاة هذويا اللي راهم يحكموا بالانتخابات هذه يعني نقدر نثقوا فيهم يعني سؤال برك اللي هذوك حابين يروحوا يصوتوا، التصوير يكون، والقضاة هذو اللي راهم يديروا الشبان تاع الحراك للحبس هما اللي راهم يعلنوا على النتائج الانتخابات يعني. دونك النزاهيه تاعها يعني ما كان والو. كان نسقسينا كاين 5 كانديدا كي سون ريلي للسيستم دو فاسون ديريكت يعني بصح في لي ريزو سوسيو على بالي تبع مره قالوا تبون هو اللي حيديروه ومن بعد ميهوبي وكاين اللي اسكو انت تظن بلي هذه سي جوست بور كريي سسبانس ولا ريالمون يا اون كونكورونس ميم راهم في 5 تاعهم بصح كاين كوميم جوسكا بريزون بالك ما يدخل. كاين ناس اللي قالوا هما خيروا الخمسه وقال لي يربح فيهم خلوه ولا نو يفون فريمون شوازير ان كانديدا. انا à mon avis ça a été tout le temps comme ça donc ils vont choisir un candidat. مام هادو الخمسه تاعهم كاع شوف مام هادو الخمسه سي كو كيما قال لك العباب حميده ورشاب حميده سي بعضهم بعض. Ils mettent des gens, il ne faut pas oublier que certains étaient déjà dans le pouvoir. Donc, c'est un jeu de rôle. Hein? C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Donc, ils décident, ils disent qui prend une certaine sympathie avec l'autre, ils disent le moins pire des candidats. Le moins pire, mais le moins pire pour le peuple, ils sont tous pires. Mais par rapport à eux, ils pensent que... Est-ce que les candidats ne sont pas un véhicule de mobilisation? Je vais expliquer quoi là. Mais il y a un قريب من الاتجاه الإسلامي. جابوا واحد سوا ديزون عارض بوتفليقه او ديبي دونك بفليس، جابوا واحد اللي كان جوسكا لا ديرني مينوت مع بوتفليقه، وجابوا واحد اللي عارض بوتفليقه ولا نقولوا عارض الجماعه الاخرى en 2017 دونك تبون دو فاسون اسكي توش ان تي بو لي ديفيرونت. اسكو ما تظنوش بلي هذا يا ريسك كو لي جون فون طونتي قالوا واش قال انا تبون وقف ضد العصابه في 2017 وزعما حاوزوه بريمير مينيستر دونك ولا بن فليس وقف ولا بن قرينا دونك اتجاه اسلامي شويه كما يقول هو سي امبورطون باللي كوم كوا يعني il va mobiliser. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils vont aller chercher كما نقولوا حنايا غروجي كوا dans des différents groupes باش augmenter la famille. لا شوف الكلام هذا تاع انه اختاروا تبون والان يقولوا بلي راه موهوبي تو سا. Je pense que les décideurs, les véritables décideurs au pouvoir, c'est-à-dire l'état-major de l'armée, avec les directeurs centraux, les chefs de légion, je pense qu'il n'y a pas un consensus. C'est-à-dire que la décision n'est pas seulement Taguet Salah. Il y a le choix entre Tebboune, le choix de... Mais quel que soit الناس لازم تفهم بغض النظر يخرج ميهوبي بالعيد ولا تبون ولا بن فليس، لأنه بن فليس ماهوش حاب يغير النظام. C'est un changement dans le système. Il ne veut pas changer le système. يعني حاب يغير الأشخاص لأنه عنده صراع نزاع شخصي مع بوتفليقة، ما عندوش نزاع مع النظام لو سيستيم هذا، لانه هو ثاني مشى مع العسكر، كان معول على فريق محمد العماري، ما مشاتش لانه اللي رابور دو فورس داخل العصب تاع السلطه مشات مع بوتفليقه على دنيا مينيت الى اخره. دونك ما عندوش قناعه راسخه تاع انه جاي يغير هذا المجال. كان واحد ولد لو سيستيم اللي يعرف لو سيستيم تري بيان، هو مولود حموش. نهار راحوا ليه قال لهم يا جماعه لو
تنتخبوني لو الشعب كامل ينتخبني نقول لي ما رئيس نقدر ندير والو. ما نقدر ندير والو باسكو لو سيستيم il est basé sur c'est l'armée l'origine du pouvoir هذيك سي اون فاساد سيفيل الشعب عم شوف شاب ماهوش مجبر قاعد يستعمل مصطلحات علوم سياسيه ولا تاع قانون دستوري ولكن الكلام تاعو كلام سياسي ما يقول لك مدنيه مش عسكريه با باسكو الخطاب يعني هذا يثبت خطاب تاع كل يوم تاع قايد صالح يخالف القانون قايد صالح قاعد يخالف يتعدى على القانون حب يكون باللي لو فيريتابل بوفوار سو سون دي انستيتيسيون تاع لو بوبل اللي يخير الناس يعطيهم الثقه وعندهم السلطه الحقيقيه وهما اللي يختاروا ولد السيستم حمروش يعني ما كانش يعني قال ديريكتومون ما Il y a- il y a une réalité. كمان اسكو هاد لا كونكورونس بين لي كانديدا كومون تو لا فوا اسكو سي دو مانيبيولاسيون Écoute, le futur président est connu, comme d'habitude. الرئيس على بالهم شكون. 48 heures نو دوك على بالهم شكون. على بالهم باسكو لي بي في سون بري السنادق راهم معمرين باسكو السنادق اللي يجيبوهم لي زيكول و تو سا سي با هما. السنادق راهم معمرين لي بي في سي كوم سا دابيتود. يعني لا recette est la même. Ils n'ont rien, ils vont rien inventer parce qu'ils ont tout fait. Maintenant ils sont en train de refaire. Ils ne sont même pas capables d'innover. Ils ne sont même pas capables. Donc les PV sont signés. Les SNADق معمرين. Le pourcentage est prêt. Le candidat qui va gagner il est prêt. هما ils sont dans la logique. راهم لا مالادي تاع بن صالح راه تجيني فيهم. او خايفين يموت لهم قبل يدوز يا ربك. Il va mourir, il est un gars, c'est un cancéreux, donc il va mourir, il va laisser les vides institutionnels, et à ce moment-là, l'armée sera obligée d'y aller maintenant négocier avec le Hirak, parce qu'il ne peut plus remplacer un président d'une manière sans passer par les urnes. Maintenant, ils sont pressés d'organiser ces élections-là pour remplacer Ben Salah, se donner un nouveau président, pour signer, pour se donner une légitimité, signer les contrats pour les compagnies des pays qui les rassure, la Chine et tout ça, parce qu'ils donc, ça c'est une étape. Et il y a ce qui est un danger, le peuple doit surveiller, c'est les pseudo-partis politiques à nous qui se disent représentatifs. Ils sont en train d'attendre. Ils vont rentrer en négociation avec le futur président qui va être ici. Peut-être qu'ils ont fait déjà. Oui, ils l'ont négocié, ils attendent, parce qu'ils sont passifs. Ils sont dans une situation de passivité incroyable. C'est le moment où les partis politiques doivent être actifs sur le terrain. Il y a un ou deux maximum. Sinon, le reste, ils sont dans l'attentisme. Ils sont dans l'attente de que le président. Pour avoir le compte à terre, l'Assemblée, parce qu'il y aura sûrement des. S'ils arrivent à faire les élections, il y aura une élection législative, donc ils sont en train de négocier. Donc il y a la culture des quotas qui va revenir. C'est là, Dorat Dor. Les clientèles, Par rapport à ce point, est-ce que la présence des 5 candidats ne risque pas de mobiliser un peu le vote Clairement, خاطر اللي كان مفرق اللي راه مفرق يعاود il va trouver ça les pour lui Ben Flis pourrait être quelqu'un de bien il va prendre cette option là les Mehoubi pour lui le FLN est derrière lui donc de toute façon autant que je vote et que je sauve le pays donc c'est sûr et puis comme on avait dit dès le départ je trouve pour moi le danger réside dans ça le danger réside dans le fait qu'il n'y a pas de minimum c'est-à-dire que on ne peut rien faire donc pour moi on n'a pas le choix zéro mais à Montréal qu'est-ce qui est préparé exactement donc qu'est-ce qui est fait pour la semaine des élections puisque les élections à Montréal commencent samedi jusqu'à jeudi. Il y a pratiquement la majorité de la communauté est mobilisée devant le consulat à Montréal. C'est devant le consulat من 9 تاع الصباح من 8 تاع الصباح حتى 7 تاع العشية. Beaucoup de citoyens, il y a plusieurs initiatives d'ailleurs qui sont faites. الناس رايحين يوقفوا devant le consulat من نهار السبت حتى le 12 toute la journée, qui vont les observer, ils vont être là. Et puis en plus, bien sûr, des manifestations, donc ça c'est une mobilisation. Le seul moyen que tu as, c'est de regarder ces gens-là, autre lot. عيب عليك راح تدي البلاد اللي تهلوك حشمو حاجه فقط لانه الناس يخوفوهم على الامن انا نقول لك باللي عنده من كونفيكسيون لارمي باللي الامن مستقر علاش ils ont pris la décision que les militaires وكل يروحوا يفوتيو في ديارهم
c'est-à-dire que واحد يكون من جزرنا الفلانيه في وهران وهو اصله من قسنطيني يروح سيفيلمون يروح يفوتي في قسنطينه دونك يورا با اون اليرت يورا با هذاك بل حتى انه قال لك العسكريين اللي في لي زينيتي دانترفونسيون الحزب السي دو كومبا هادو قال لك يروحوا السيفيل يخرج يروح بحال دونك لو جور دو فوت على عكس في لي زاني دو باسي ils sont tous les corps de sécurité, la police, la gendarmerie, la protection civile, les services correctionnels, les gardiens de prison, etc. يديروها انتيسيبي. المره هذه يديروها دونك ستادير كون جات الوضع تاع الامن مشكوك في امره الى اخره يورا اون اليرت دونك يديروا الفوت قبل تاعهم بعد لو جور دو 12 pour garder la sécurité. Or, le fait que le 12 que tous les contingents à l'armée ils votent مع المواطنين. Il y a une autre lecture تاع التصوير انه سي دي ميليتير تحاسبني بالورقه ولا بالكارت دو فوت بالكاشي تاع الكارت دو فوت وتروح سيفيل لانه ما قال لهم تروحوا سيفيل ما تروحش للميليتير. بون سي سور لا تيليفزيون راح يصوروا الناس هذا pour donner que justement les gens le peuple a voté il est donc لكن دونك القضيه تاع انه يخوفوهم بالامن نو كون جات عندهم تقارير باللي الشعب عنيف ولا الامن راح يستقر راح ما يطبقوش هذا القرار اللي داروا هذا توا من جهه حابين يستعملوا اوتر شوز اللي هضرنا عليها انه un deuxième point qu'on a oublié c'est est-ce qu'on peut faire une action vis-à-vis des gouvernements عارفين كامل باللي le lendemain du vote on va surveiller شكون l'État qui va faire les premières félicitations. Est-ce qu'il y a un moyen de pression وعلى ما نديروهاش هذه un moyen de pression قال نتوما je sais pas moi Justin Trudeau Macron non ما تبعتش les félicitations à ce gouvernement parce que quelle que soit la manière comment sont faites ces élections là c'est du vote et le peuple ne l'a pas cautionné. Mais ça, je fais. Moi, je dis. Qu'est-ce que ça vaut ce que je veux dire. Ma question, c'est qu'est-ce que ça vaut. Oui, ça vaut quelque chose, c'est une pression. Mais ça, on aurait dû. On aurait dû. La diaspora, ça. Parce que la diaspora algérienne, il faut qu'elle mette dans sa tête que ce sont des ambassadeurs. C'est pas le pouvoir. Le pouvoir, il y a des ambassadeurs, mais il est légitime, il ne représente pas le peuple, il est contesté par la population. La diaspora, elle devrait jouer le rôle de ce qu'on appelle de la diplomatie parallèle. La diplomatie moisia. Il fallait justement expliquer aux autorités, chacun dans son pays, qui l'accueille, les enjeux de la situation en Algérie. Mais une véritable démocratie en Algérie, ça ne touchera jamais, parce que nous, toujours, c'est les intérêts, tu vois. Mais ils ont peur aussi, surtout sur l'instabilité. Les risques à l'instabilité de l'Algérie. Parce que l'instabilité de l'Algérie... Sur ce point-là, j'ai une question, je vais la poser. On peut parler, les gens qui m'apportent mais l'ingérence ou des éléments qui ne sont pas de l'ingérence. La question qui se pose, c'est que les expériences à travers le monde, surtout les expériences des Sarah au Souria, Sarah au Libye, c'est que l'intervention étrangère, même si elle prend initialement une forme diplomatique, elle a toujours abouti sur une catastrophe. Les expériences, donc il faut aussi se mettre à la place des gens qui ils ont des inquiétudes par rapport parce que donc ils savent toute action qui même rentre dans le cadre légal, puisque Zaire a signé des conventions. غير يسمع بها الشوك الاول تاعو يقول لك سوريا ليبيا et on a vu aussi à Syria mais le choc il y a عند الناس le choc عند les gouvernements occidentaux justement c'est-à-dire l'erreur تاع la Syrie ils sont en train de payer justement ils sont en train de payer le حاجة y compris la Russie elle est dans un bourbier aussi ما يعطيوش الصورة باللي بالحال mais c'est de l'argent les Iraniens c'est de l'argent pour parce qu'ils ont les militaires, il y a des morts, etc. Ils ont des problèmes économiques. Il y a des problèmes d'immigration. Des réfugiés, tout ça. Donc, le traumatisme pour notre peuple, c'est un traumatisme aussi. Pour tout le monde, en fait. Un sadran pour les Occidentaux qui ont peur de l'instabilité. J'ai l'impression, je dis bien l'impression, que surtout les Européens, il y a une forme d'un changement. À une époque,
leur intérêt c'est beaucoup plus avec le pouvoir. Maintenir la stabilité. À une époque, vrai ou faux, il y a un danger de l'islamisation de la région. Et l'Inde, ça a changé complètement. Il n'y a pas ce danger. Ça a démontré pendant 10 mois que la population, il n'y a pas d'idéologie où il y a le danger islamiste. C'est un peuple qui d'ailleurs, les slogans, Makin, c'est un slogan anti-occidental, à part sur les compagnies pétrolières, des trucs de certains de la deuxième des choses, j'ai l'impression que les Occidentaux de plus en plus, c'est le pouvoir qui devient un élément d'instabilité. Allez, vous avez un peuple, têtu, traînant. Il ne veut pas renoncer. Et vous avez un pouvoir. Alors que le peuple, on ne peut pas changer le peuple. Mais par contre, on peut changer le régime. C'est ça. On peut le dégager d'abord. On peut le dégager et le changer de régime. Et c'est là. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, à part la visite à l'Espagne, mais c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais je pose un petit peu des inquiétudes, des inquiétudes qui sont légitimes aussi. C'est que, quitte qu'il y a المصالح من les faiblesses تاع الأنظمة dictatoriale في البلدان شمال افريقيا في الموين اوريون يعني عارفين باللي parce qu'elle est soumise aussi aux intérêts تاع القوى العظمى. À un moment donné, rien ne se transforme, rien ne se crée, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, قضية المصلحة إذا جاونا حكم راشد وحكم صالح للبلاد حينقص المصالح تاع القوى العظمى لأنه القوى العظمى elle est en train de profiter من أنظمة ضعيفة، أنظمة ما عندهاش شرعية داخلية تحوس على شرعية خارجية. دونك في نفس يعني ما تظنش باللي كاين واحد يقول لك ما تهضروا مع هذوما لي زيترونجي راكم تقول لهم عاونونا باش نديروا حكم هذاك الحكم اللي حينقص لكم مصالحكم. سي با لوجيك كوم ديمارش يعني. شوف عندكم الكلمه انا قريتها البارح كنت في الفيسبوك تاعك tu as une polémique مع واحد tu vois وحضرت له واحد الكلمه عجبتني تري بيان داير جي ليتيليزي انا ميم دون ما باج فيسبوك تاعك ما درتش هذاك دونك سكو لا ريفوليسيون اللي كان احنا في الثوره لازم ثاني الثوره في العقل. Ça c'est très important. هذيك l'héritage تاع لو ريجيم لا بروباغاند هذيك لازم حنا ثاني نعاودوها توا هذه مزيان. Le pouvoir, حبينا ولا كرهنا حطنا dans une situation où ما يروح le pouvoir ما يدخلش العالم. حنا داير ما نطلبوش يدخل العالم c'est-à-dire qu'on se le demande c'est que laissez-nous tranquille. C'est-à-dire qu'il n'aide pas. C'est ça. Exact. C'est tout. De dire les choses selon l'éthique, c'est-à-dire s'il y a des violations, ils disent qu'il y a des violations. C'est ça. Mais ما تعاونوش. C'est ça. ما تعاونوش فقط. Tu vois? Au moins, le pouvoir d'ailleurs, vous n'êtes pas mon ennemi, même si certains ils ont commis des crimes, mais vous êtes un adversaire parce qu'en fait de compte on est des Algériens. C'est que le pouvoir, en position, il n'a pas fondé une économie. سوناتراك معنيش قداش عمرها عندها 40 سنه من 63 ها 63 اي دونك تقريبا 57 سنه ما قدرش يخلق نوتر كومباني ولا هي يرونفورسيها بور qu'elle عندها la capacité de faire tous les jugements. On est obligé de demander. En fait, la question de Sonatrak, et là je dis juste entre parenthèses, il faut se poser la question avec l'expérience. Avec Qatar qui démarre le gaz liquéfié, tout ça, dans les experts, c'est que l'expertise les développés de Sonatrak, le gaz ou le pétrole, théoriquement, حاكمين كل l'Afrique. Parce que là, on peut proposer une main-d'œuvre beaucoup moins chère que les entreprises européennes, où normalement Sonatrak se positionne pour aller chercher l'exploitation du pétrole nigérien, parce que c'est la force de la puissance économique d'un pays. Non, parce que c'est le domaine où on a développé une expertise. Oui, c'est ça. C'est الامارات الناس يحكوا في الامارات نهار امارات بترول راحوا تو هنا باش يحاولوا كي الامارات. Mais on se retrouve بالك
même à l'intérieur, on a besoin d'expertise étrangère. D'expertise étrangère. Est-ce qu'il n'est pas normal dans le domaine pétrolier par exemple? J'ai donné un exemple avec le pétrole, parce que on n'a pas une économie, à part la rente, le gaz. Politique. Exactement, une volonté. Donc on n'est pas en position de force. Déjà le gaz, où en Algérie, qui est à une époque, surtout pour les Européens, elle avait une carte à jouer avec elle. Voilà, elle a besoin de gaz. Les statistiques, d'ailleurs 2019 et 2020, il y a une chute de demande de gaz algérien par les Européens, parce que les Russes, ils ont réussi à faire avec les prix Tahou. Il y a la Norvège aussi. Exactement. On est entre le trio, l'Algérie, la Norvège et la Russie. Exactement. Pour les Européens qui ont créé l'équilibre, ils prennent 30%. قالوا شحال تعجبنيش نقدر عندي لي زوط نزيدهم شويه وداروا دي غازوديك. Donc السياسه العنصريه. Dans ce contexte-là, une des polémiques qui est posée actuellement sur par rapport à la relation à l'Occident en général, on est concerné parce qu'on est des binationaux, hein, parce que les gens oublient des fois qu'on est des binationaux. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'aide sur la démocratie, par exemple, vis-à-vis de l'Occident? Parce qu'il faut se mettre à la place de l'Algérien, les Haïfid d'ailleurs. Il y a une inquiétude, le traumatisme de la Libye, de la Syrie, donc les gens, c'est un réflexe naturel de dire non, je ne prends pas Syria, parce que c'est une réalité. Les Syriens le disent aujourd'hui, hein, des Syriens qui sont chatat. Il faut en être conscient. Exactement. Donc, cette révolution, la révolution tranquille en Algérie, elle est entre deux murs, entre deux obstacles. Ces deux obstacles, il faut briser. L'un, il s'oppose avec le peuple algérien, l'autre, il s'oppose avec l'opinion internationale. Je parle d'opinion, hein, je ne parle pas de gouvernement, de côté diplomatique. Je parle d'opinion. La société. Quand on parle d'opinion internationale, ça veut dire que les médias, les intellectuels, les artistes, les ONG, les individus, loin des pouvoirs politiques. Il faut que les intellectuels, les universitaires parlent de nous. Quand ça parle de nous, les gouvernements les écoutent. Quand les gouvernements écoutent sa classe intellectuelle, sa classe universitaire, quand ça parle d'une révolution qui est la nôtre, ça change et ils s'adaptent. Les gouvernements s'adaptent parce qu'ils font face à une opinion qui participe à l'élection. كمال دونك رميت الموضوع نرجعوا لهذا الموضوع نختموا به الحصه تاع اليوم دونك نرجعوا قضيه لا ديستينكسيون ما بين لوبينيون دونك انترناسيونال وحكومه الدول هذه الخارجيه بقاو معنا راس الخيط يرجع لكم في بدايه الخيط.